Please like, share, subscribe and press the bell icon. हल्की सफेद दाढ़ी, सफेद शलवार कुर्ते में मलबूस, काला अमामा सर पर बांधे सफेद रंगत वाले बुजुर्ग कमरे में दाखिल हुए तो उन बहुत से लोगों में से जो कमरे में मौजूद थे ज्यादातर बैठे रहे, कुछ खड़े हो गए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अपने एहतराम में इस तरह महफिल में खड़े होने से मना फरमाया था। इसलिए बैठ जाओ और सुन लो, जब दुनिया व आखिरत की सबसे अजीम हस्ती और सब इंसानों से मुकद्दम इंसान ने जो नबियों में सबसे अफजल और शरीयत व नबूवत में सब पर भारी व आखिरी हैं ने अपने एहतराम में अपने सहाब को खड़ा होने से मना फरमाया है, तो दुनिया में किसी और इंसान की क्या वक़्त रह जाती है। बादशाह आता है तो दरबारी खड़े हो जाते हैं, चाहे वो आज का ऐवान हो या मुगलिया दौर का शाही किला। क्लास में उस्ताद दाखिल हो तो स्टूडेंट्स एहतरामन खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों हम लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल नहीं करते। बुजुर्ग ने अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद कलीन पर अपने लिए मखसूस जगह पर बैठते हुए कहा, माजरत चाहते हैं मौलाना साहिब, हम आपकी महफिल में पहली बार शिरकत कर रहे हैं, इसलिए ला इल्मी में ये हरकत सरजद हो गई। उनमें से एक साहिब नदामत भरे लहजे में बोले, कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला है, मगर ख्याल रहे जब इंसान एक ही खता बार बार दोहराता है तो वो इंसानियत से शैतानियत की राह का मुसाफिर बन जाता है और ऐसे मुसाफिर की मंजिल एक बहुत ही बुरा ठिकाना है। जी आपने सच फरमाया, एक शख्स ने ताईद की। बुजुर्ग ने नजर उठाकर उस कोने की जानिब देखा जो पिछले 3 रोज से खाली था, मगर आज वहां उस लड़की को मौजूद पाकर बुजुर्ग के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो लड़की पिछले कई रोज से बाकायदगी से उनका दर्स सुनने आ रही थी। सर से लेकर पांव तक स्याह चादर में लिपटी अपने हाथों और चेहरों को पर्दे में छुपाए वो चुपचाप डरी डरी सहमी सहमी सी इस कोने में आकर बैठ जाती थी और दर्स खत्म होने पर इसी तरह खामोशी से उठकर चली जाती थी। बुजुर्ग को उसकी आंखों में कई उलझन भरे सवाल नजर आ रहे थे, मगर वो अपने होंठों पर लगा खामोशी का कुफल नहीं तोड़ती थी और वो जानते थे अगर वो उनका यूं ही दर्स सुनती रही तो अपने उलझे सवालों का जवाब जरूर पा लेगी, इसलिए वो अपने हर दर्स में एक नजर उस कोने पर जरूर डालते थे। मौलाना साहिब, आज मैंने एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जो मेरी समझ में सही तौर पर नहीं आई। मेरी आरजू है कि आप आज इस हदीस की तशरीह में दरस फरमा दें। बुजुर्ग के करीब बैठे हुए एक शख्स ने कहा, आप हदीस बताएं, मैं कोशिश करूंगा आप हजरात को समझाने की। मौलाना साहिब, हदीस ये है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी से दिल का खुश होना और बदी से अफसरदा होना ईमान है। आपने बहुत अहम बात पूछी है। पहले तो आप इस हदीस में पूछे गए सवाल को समझें कि सहाबी ने असल में पूछने की क्या कोशिश की है। ईमान के अज्जा का तो हर मुसलमान को ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मल के पढ़ने से पता चल जाता है, जिसमें अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों, रसूलों, किताबों और मरने के बाद की जिंदगी पर ईमान वगैरह शामिल है। इन बातों का इकरार तो जुबानी कलामी हर मुसलमान करता रहता है और इन बातों का इल्म सवाल पूछने वाले सहाबी को भी था। असल में उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ्त करने की कोशिश की थी कि कैसे मालूम हो कि हमारे दिल में ईमान है या नहीं, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब और मुख्तसर जवाब दिया कि नेकी से दिल का खुश होना और बदी से अफसरदा होना ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में ईमान होने की क्या खूब निशानी बताई है।
اس کی ذرا تفصیل میں جائیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی اہم بات ہے جس کی تشریح میں ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اگر ایک شخص نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج سبھی فرائض ادا کرتا ہے مگر پھر بھی اسے لطف نہیں آتا اور دل مطمئن نہیں ہوتا، یہاں میں یہ بتاتا جاؤں کہ جس طرح انسان کی زبان پر ذائقہ چکھنے کی حس ہوتی ہے، کئی لوگوں کی زبان پر موجود ٹیسٹ بڈز ذائقہ محسوس کرنے والے خلیات صلاحیت میں تیز ہوتے ہیں اور کئی ایک کم صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض انسان کی یہ ذائقہ چکھنے کی حس ختم ہو جائے تو کوئی بھی چیز اسے کھاتے وقت نہ کڑوی لگے گی اور نہ میٹھی۔ مثال کے طور پر جب ہمیں بخار ہوتا ہے، میٹھی چیز بھی زبان کا ذائقہ بدل جانے کی وجہ سے نمکین سی محسوس ہوتی ہے، اور اگر کبھی کسی کو سانپ کاٹ لے تو زہر کا اثر اس انسان کی ذائقہ حس پر بھی ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ آک جیسی نہایت کڑوی چیز بھی کھائے تو وہ بھی اسے میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان میں محسوس کرنے کی ایک باطنی حس بھی ہے جو اگر ختم ہو جائے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ برائی کے کاموں کا ارتکاب کر کے بھی دل ان کے کڑوے ذائقے سے افسردہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح نیکی کے کاموں کا میٹھا پن بھی اس کے دل کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی باطنی حس کی بنا پر دل کے زندہ ہونے اور بدی و نیکی پر غم و خوشی محسوس کرنے کو ایمان ہونے کی نشانی بتایا ہے۔ مولانا صاحب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، آپ ذرا بتائیے کتاب اور عالم میں کیا فرق ہے؟ ایک اور شخص نے پوچھا۔ کتاب اور عالم میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی علم کا ذخیرہ ہوتے ہیں۔ اصل بات جو عالم کو کتاب پر فوقیت دلاتی ہے وہ علماء کی محفل ہے، کیونکہ علماء کی محفل میں بیٹھنے سے بعض اوقات وہ نایاب باتیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کتابوں سے ہم ساری عمر حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے علماء کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے اور ان کی باتوں اور عادات پر تنہائی میں غور و فکر کیجیے، اس سے آپ پر علم و روشنی کے نئے در کھلیں گے۔ مولانا صاحب ہم آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کریں گے۔ کمرے سے کئی صدائیں بلند ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بزرگ نے کہا۔ کمرے میں موجود افراد ایک دوسرے سے مصافحے کے بعد باہر جانے لگے۔ وہ لڑکی بھی اٹھی اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ آج اسے اپنے دل کے ایمان جاننے کا پیمانہ مل گیا تھا۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.